ओम शांति। आज बाबांकर 28 जनवरी 2026 प्रातः मुरली बाबा आज विशेषकर आम मानकर ध्यान आकर्षण करैछंती जे शिव बाबा ही परम प्रिय अटंती। तेणु केवल आम तांको ही भल पाइबा, तांको ही स्नेह करिबा, सुखदाता बाबा को ही निरंतर मने पकेइबा, सर्व संबंध तांकरी ठारे ही जोड़िबा, काहाकू केबे दुख देबानी। फुलर बगीचा को जीवा पाई बाबा को प्रस्तुत करुछंती, सेथिपाई सुबासित फूल हेबा। परम प्रिय शिव बाबा आमको आसी पाठ पढ़ाउछंती, आमे सदा सर्वदा तांकरी श्रीमतरे चलिबा। बाबा कहिले दुनिया लोक गोटे पटे कहउछंती जे परमात्मा नाम रूपरु अलगा, पुणी आउ गोटे पटे कहउछंती परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप। तेणु दुईटी जाक कथा तो परस्पर ठारू संपूर्ण अलगा अटे। तेणु बाबा कहले दुनिया लोकों कथा संपूर्ण भाव में भ्रांत धारणा उपरे से माने चली। बाबा कहले पिले कहार दोष दुर्बलता को न देखी निजर गुण एवं शक्ति गुड़िकर सहयोग देउथिबा मास्टर दाता हुओ। जे ये तो एमिति सी सेमिति, बाबा कहले एमिति न कही सेमानकु शुभ भावना देई आम समान मान भगवान का समान से केमती बनैबा आम भितर से संकल्प रहू एवं यही श्रेष्ठ कामना मध्य रहू जे ए संसार समस्त कंगाल दुखी अशांत आत्मा मानकु आमे सदा सुखी सदा शांत एवं सर्व संपत्ति रे किपरि मालामाल करि परिबा, सेथिपई सदा सर्वदा आमर सेमानक प्रति सहयोगर भावना रहू। ताहाले आमको कुहाजिबो मास्टर दाता। बाबा कहले जो माने निजर प्रतिटी निश्वास प्रश्वास रे मध्य सेवा करती, काय मन वाक्य रे सेवा करती, मन वचन कर्म रे निरंतर सेवा करी चली थांती, सेई मान को ही कुहा जाए निरंतर सेवाधारी। बाबा कहले पिले गीत मध्य गायन करती, हे प्रभु जदि मरिबार अछि तोरी घरे तो बंचिबार थिले मध्य तोरी घरे, भले तुम्हें स्नेह कर बा तुम्हें बाड़ाओ, किंतु तुम द्वार छाड़ी मु कौन सियाड़े जीवेनी। एबे आसंतु शुणिबा आजिर महावाक्य। बाबा कहिले मिठे बच्चे, परम प्रिय शिव बाबा तुम मानकु विश्वर मालिक करिबा पई आसीछंती, तेणु तुमे माने तांको श्रीमतरे चलो। परम प्रिय शिव बाबा तुम मानकु विश्वर मालिक करिबा पई आसीछंती, तेणु तुमे माने तांको श्रीमतरे चलो। प्रश्न, मनुष्य माने परमात्मा को विषय रे केउ दुईटी कथा परस्पर ठारू भिन्न रूप रे कहि थांती? मनुष्य माने परमात्मा को विषय रे केउ दुईटी कथा परस्पर ठारू भिन्न रूप रे कहि थांती? उत्तर, गोटिए पटे कहउछंती परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप अटंती एवं अन्य पटे कहउछंती से तो नाम रूपरु अलगा। एही दुईटी कथा परस्पर ठारू भिन्न होई जाउछि। परमात्मा को यथार्थ रूप रे न जानिबा कारणरु ही पतित होई चलीछंती। बाबा जेते बेले एठाकू आसीथांती सेते बेले ही निजर सठिक परिचय देइथांती। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिले जदि केही मृत्यु वरण करती तेबे सीए जाई अन्य जने पितांक पाखरे जन्म नियंती। कथारे कुहंती अमुक बापांक पाखरे जन्म नेला। साधारणतः केही मार नाम कही नथांती, बापांकर नाम ही कही थांती, बापांको अभिनंदन जणाई थांती। एबे तुमे माने जानुछ आमे आत्मा, ताहा तो शरीरर कथा। आत्मा गोटिए शरीर त्याग करी पुणी अन्य एक बापांक पाखकू जाई थाए। तुमे माने 84 जन्म रे 84 जन शारीरिक पितांक पाखरे जन्म ग्रहण करिछ, किंतु वास्तव रे तुमे माने निराकार पितांकर संतान। आमे प्रभु पिता शिव परम ज्योतिंकर परमानेंट संतान आत्मा। तुमे माने परम पिता परमात्माकर संतान एवं सेठिकार निवासी मध्य अट, जहाकू निर्वाण धाम अथवा शांति धाम कुहा जाए। तुमे माने वास्तव रे सेठिकार निवासी अट। बाबा मध्य सेठारे रुहंती
ଏଠାକୁ ଆସି ତୁମେ ମାନେ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛ ଏବଂ ସେହି ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ମାନେ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛ, ତେଣୁ ସେହି ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ସୁଖରେ କେହି ହେଲେ ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା, କହିଲେ ସୁଖରେ କେହି ହେଲେ ସେହି ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଶରୀର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ କହିବେ, ଓ ବାବା। ଉଭୟ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସଠିକ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ବାବା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାବା, ସେ ମଧ୍ୟ ବାବା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସେହି ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏକଥା ବାବା ବସି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ଉଭୟ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। କୋଉଠି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖଧାମରେ ଆତ୍ମା ଥିଲା ସତୋ ପ୍ରଧାନ, ତ ଶରୀର ଥିଲା କଞ୍ଚନକାୟା। ଉଭୟ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗରୁ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିଲ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିଲା, ପୁଣି ତାମ୍ର ଯୁଗକୁ ଆସିଲା। ଏବେ ତ ତୁମର ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେପରି 14 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାକୁ କେହି ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା କଳା ପଡ଼ିଯାଏ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କଳା ଆଇରନ୍ ଏଜେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ କଳା ହୋଇଯାଇଛି। ତାହା ପୁଣି ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ। ତେବେ ତାହା କିପରି ହେବ? କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା? ନା। ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ। ଏକଥା ଆତ୍ମା କହୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ହେ ବାବା, ଦେଖ ଏହି ବାବା ଶବ୍ଦ କେତେ ମିଠା। ଭାରତରେ ହିଁ ବାବା ବାବା କହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲ। ଏବେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ? ଏ କଥା ସର୍ବଦା ବାବା କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ? ଏକଥା ସର୍ବଦା ମନ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ବାବା, ଏବେ ଆମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆପଣ ଆସି ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରାମାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାର୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ଆସିବେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନୂଆ ହେବାକୁ ଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିବେ। ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ବିଲଭ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟତମ। ବାବା ପରମ ପ୍ରିୟ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ସୁଇଟ୍ ସୁଇଟର ସୁଇଟେଷ୍ଟ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ମିଠା କିଏ? ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା, ଯିଏକି ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପଦ ଉଚ୍ଚ ପାଉଛ। ଜ୍ଞାନକୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନଲେଜ, ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତି। ବେହଦର ବାବା, ଯିଏକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଶିବ ବାବା କିପରି ଆସନ୍ତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବେ? ରାଜଯୋଗ ତ
ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଇଥିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। କରନ୍ କରାବନହାର ଅଟନ୍ତି ନା ବାବା, କରନ୍ କରାବନହାର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତରେ କହିଲେ କି ନାହିଁ, କରି କରାଉଥାଏ ମୁହିଁ, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଇଏ ହେଲେ ସାକାର, ସେ ହେଲେ ନିରାକାର। ସୃଷ୍ଟି ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଚକ୍ର ଯାହାକି ଘୂରି ଚାଲିଛି, ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କୌଣସି ଚକ୍ର ଆଦି ନଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର କଥା। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ ମଝିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେବା ଦରକାର, ନଚେତ କଳି ଯୁଗକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କିଏ କରାଇବ? ନର୍କବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ତ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଥୋରିଟି ଗଡ୍ ଫାଦରଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ସରକାର ଅଟେ। ତା ସହିତ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ମୋଠାରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଏହି କଥା କହିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏକଥା ବାବାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ଭାଇ, ଭାଇଠାରୁ ତ କିଛି ହେଲେ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଭାଇମାନଙ୍କର ପୂଜା କରି କରି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି, ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହି ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। କେହି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା। ଯଦି ସିଏ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ତେବେ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା କିପରି କହୁଛ? ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମା ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ସତ୍ତ୍ୱ ରଜୋ ତମରେ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ସବୁ। ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ। ବିନା ଆତ୍ମାରେ କ'ଣ ରଥ ଥାଏ କି? ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା। ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଦୁନିଆ ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏବଂ ଯମୁନା ନଦୀ ରହିବ। କହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯମୁନା କୂଳରେ ଖେଳାଖେଳି କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସିଏ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଳନ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସିଏ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଫୁଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ନେଇଥାନ୍ତି। କଣ୍ଟାରୁ କ'ଣ କେହି ସୁଗନ୍ଧ ନେବେ କି? ଏବେ ତ ଏହା କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାବା ଆସି ଫୁଲର ବଗିଚା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ବବୁଲନାଥ। ସିଏ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମହିମାର ଗାୟନ କରାଯାଏ। କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରୁଥିବା ବାବା। ତେବେ ତୁମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ସେହି ଲୌକିକ ପିତା ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିକାରୀ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବାବା 21 ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ତୁମକୁ ପତିତ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୌକିକ ପିତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ଆମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛୁ ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛନ୍ତି।
सेथिपाई शिव जयंती पालन करुछंती। तुमे माने जानिछ एबे आमे बेहद बाबांकर होइछु। एबे आमर संबंध तांक सहित रहिछि एवं लौकिक मानक सहित मध्य रहिछि। तुमे माने पारलौकिक पितांकु स्मरण कले पवित्र होइजिब। आत्मा जानिछि जे आमर लौकिक पिता एवं ये हेले पारलौकिक पिता। भक्ति मार्गरे मध्य आत्मा एकथा जानी थाए। सेथिपाई तो कहउछंती हे भगवान ओ गॉड फादर समस्ते सही अविनाशी पितांकु मने पकाउछंती। एबे सही बाबा आसी स्वर्गर स्थापना करुछंती किंतु एही कथा को केही भी जानी नाहंती। शास्त्र रे तो जोगर आयुष को मध्य बहुत लंबा चौड़ा करी देइछंती। ए कथा काहारी खियाल रे आसे नाही जे बाबा आसंती ही पतित मानकु पावन करिबा पई। तेबे निश्चित भावरे संगम युगरे ही आसीबे। कल्पर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष लेखि देई मनुष्य मानकु घोर अंधकार रे पकाई देइछंती। बाबांकु पाइबा पई केते धक्का खाउछंती। कथारे कहंती जे बहुत भक्ति करंती तांकु भगवान मिलिथांती। तेबे जेउ माने सबुठारु अधिक भक्ति करिथांती तांकु निश्चित प्रथमे मिलिबा दरकार। बाबा एहार हिसाब मध्य बताउछंती। सर्वप्रथमे भक्ति तुमे माने करुछ, तेणु तुम मानकु प्रथमे भगवान को द्वारा ज्ञान मिलिबा उचित। जेपरि तुमे माने जाई नुआ दुनिया रे राज्य करिब। बेहद्र बाबा तुम मानकु ज्ञान देउछंती। एथिरे असुविधार कौनसी कथा नाही। बाबा कहउछंती तुमे माने मोते अधा कल्प हेब मने पकाई आसीछ। सुखी थिबा समय रे केही त स्मरण करंती नाही। अंतिम समय रे जेतेबेले समस्ते दुखी होई जाउछंती सेतेबेले मु आसी समस्तंकु सुखी करूछि। एबे तुमे माने बहुत बड़ लोक होइछ। देख वर्तमान र चीफ मिनिस्टर बाबा कहले एबे तुमे माने बहुत बड़ लोक हेउछ। देख वर्तमान र चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर आदिंकर बंगला केते फर्स्ट क्लास। बाबा कहले वर्तमान जे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अछंती सेमानकर देखिलो रहिबा घर तांकर जो अछि प्रधानमंत्री आवास बा मुख्यमंत्री का निवास स्थान केते सुंदर हेछि। तेबे सेठाकार गाई फर्निचर आदि सब सही परि फर्स्ट क्लास हेबो। तुमे माने तो किते बड़ लोक अर्थात देवता होई जाउछ। दैवी गुणधारी देवता स्वर्गर मालिक होई जाउछ। सेठारे तुम मानक पाई हीरा नीलार महल हेब। तुमर फर्निचर सब सुनारे जड़ित फर्स्ट क्लास हेब। एठारे तो झूला आदि सब भिकारी परी सेठारे सब फर्स्ट क्लास हीरा नीलार जिनिस हेब। एहा हेउची रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिवंकु रुद्र मध्य कहिथांती। भक्ति पूरा हेले भगवान पुणी रुद्र यज्ञ रचना करिथांती। सत्य युगरे यज्ञ अथवा भक्ति कथा ही रहिब नाही। एही समय रे ही बाबा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना करुछंती जहार पुणी परे गायन हुए। भक्ति तो सबु बेले चलिब नाही। भक्ति एवं ज्ञान। भक्ति हेउछि रात्रि ज्ञान हेउछि दिन। बाबा आसी दिन करुछंती तेणु पिला मानकर बाबांक प्रति केते स्नेह रहिबा उचित। बाबा हमकु विश्वर मालिक करुछंती। मोस्ट बिलव्ड परम प्रिय एकमात्र बाबा ही अटंती। तांको ठारु अधिक स्नेही वस्तु आम मानक पाई आउ किछि होई परिब नाही। सेति पाई तुमे माने तांको अधा कल्प हेब स्मरण करि आसीछ। कहूछ बाबा आसी आमर दुख को हरण कर। तेणु एबे बाबा आसीछंती कहूछंती तुम मानकु निज गृहस्थरे तो रहिबाकु ही हेब। एठारे बाबांक पाखरे केते दिन रहिब। बाबांक साथी रे तो परम धाम रे ही रही परिब। एठारे तो एते सबु संतान रही परिबे नाही। शिक्षक प्रश्न किपरि पचारिबे। लाउड स्पीकर द्वारा रेस्पोंड अर्थात प्रत्युत्तर किपरि देई परिबे। सेति पई अल्प अल्प विद्यार्थी मानको पाठ पढ़ाउछंती। कॉलेज तो बहुत रहिछि पुणी समस्तंकर परीक्षा मध्य होइथाए एवं तार तालिका बाहर करंती। एठारे तो एकमात्र बाबा पाठ पढ़ाउछंती।
एक कथा मध्य बुझाइबा दरकार कि दुख समय समस्ते भगवान को बा सही पारलौकिक बाबा को स्मरण करिथांती। एबे सही बाबा आसीछंती महाभारी महाभारत लड़ाई मध्य सम्मुखरे उपस्थित। से माने भाबुछंती महाभारत लड़ाई रे श्री कृष्ण आसीथिले, ए कथा तो होई परिबो नाही। कहते ना जे महाभारत लड़ाई बेले को श्री कृष्ण आसी अर्जुन रथ रे सारथी होइतिले। बाबा कहले बिचारा मनुष्य द्वंद्व पड़ी जाइछंती, तथापि मध्य कृष्ण कृष्ण कही स्मरण करुछंती। सबुठारु प्रिय शिव बाबा एवं श्री कृष्ण अटंती, किंतु ये निराकार, ये हेउछंती साकार। निराकार बाबा सब आत्मा मानकर पिता अटंती, उभय सबुठारु प्रिय अटंती। श्री कृष्ण मध्य विश्वर मालिक अटंती ना। एबे तुमे माने निर्णय करि परिबो अधिक स्नेही किए? शिव बाबा ही तो तुम मानकु एपरी योग्य करुछंती ना। पुणी श्री कृष्ण कौन करुछंती? तांकु मध्य बाबा ही एपरी करुछंती। तेणु गायन मध्य अधिक सही बाबांकर हेबा उचित। शंकरंकर नृत्य देखांती, वास्तव रे नृत्य आदिर कौनसी कथा ही नाही। बाबा बुझाउछंती तुमे सबु हेउछ पार्वती। शिव अमरनाथ तुम मानकु कथा सुनाउछंती, ताहा हेउछि निर्विकारी दुनिया, जेउठारे विकारर कौनसी कथा नाही। बाबा कौन विकारी दुनिया रचना करिबे कि? विकार ही मनुष्य को दुख देई थाए। मनुष्य बहुत हठ जोग आदि शिखंती, गुंफारे जाई बसंती, निया उपरे मध्य चली थांती, रिद्धि सिद्धि मध्य बहुत रहिछि, जादूगरी द्वारा बहुत जिनिस बाहर करंती। तेबे भगवान को मध्य जादूगर रत्नागर सौदागर कहउछंती। तेणु निश्चित भावरे से चैतन्य होई थिबे ना। कहउछंती मध्य मु एठाकु आसीछि, तेबे से जादूगर अटंती ना। मनुष्यरु देवता, बेगररु प्रिंस अर्थात रंकरु राजा करुछंती। एपरी जादू केबे देखिछ? अच्छा, मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट, फुलर बगीचा को जीवाकु हेबो, सेथिपाई सुबासित फूल हेबाकु पड़िबो। काहाकु भी दुख देबार नाही। एकमात्र पारलौकिक पितांक सहित सर्व संबंध जोड़िबाकु हेबो। फुलर बगीचा को जीवाकु हेबो, सेथिपाई सुबासित फूल हेबाकु पड़िबो। काहाकु भी दुख देबार नाही। एकमात्र पारलौकिक पितांक सहित सर्व संबंध जोड़ी रखिबाकु हेबो। द्वितीय पॉइंट, शिव बाबा ही परम प्रिय अटंती, सेथिपाई केवल तांकु ही स्नेह करिबाकु हेबो। सुखदाता बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। शिव बाबा ही परम प्रिय अटंती, सेथिपाई केवल तांकु ही स्नेह करिबाकु हेबो। सुखदाता बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। वरदान, काहार दोष दुर्बलता को न देखी निजर गुण बा शक्ति गुड़िकर सहयोग देउथिबा मास्टर दाता हुओ। काहार दोष दुर्बलता गुड़ी को न देखी निजर गुण बा शक्ति गुड़िकर सहयोग देउथिबा मास्टर दाता हुओ। मास्टर दाता सही माने अटंती जेउ माने सर्वदा एही आत्मिक भावना रे रही थांती जे दुनियार सब आत्मा माने मो भली बाबांक संपत्तिर अधिकारी होई जांतु। से माने काहार भी कमी कमजोरी को न देखी निजे धारण करिथिबा गुण बा शक्ति गुड़िकर सहयोग देइथांती। ये तो एही भली ही अटंती। एभली भावना न रखी मु एहाकु मध्य बाबांक समान करिबी, एही भली शुभ भावना रहु। एहा सहित एही श्रेष्ठ कामना मध्य रहु जे दुनियार सर्व आत्मा माने कांगाल दुखी अशांतरु सदा शांत सदा सुखी तथा मालामाल होई जांतु।
ତେବେ କୁହାଯିବ ମାଷ୍ଟର ଦାତା। ସ୍ଲୋଗାନ: ମନ ବଚନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସରେ ସେବା ସମାହିତ ଅଟେ। ମନ ବଚନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସରେ ସେବା ସମାହିତ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦେହଠାରୁ, ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସ୍ମୃତି ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ କରିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ଜୀବନରେ ରହି ନିଜର ଦେହ, ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମୁକ୍ତ ହେଲିଣି। ବାବା କହିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ ଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଦେହ, ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ, କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ହେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତୁମ ଚାଲି ଚଳଣି। ହେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତୁମ ଚାଲି ଚଳଣି। ତୁମରି ପରଶ ପାଇ, ତୁମରି ପରଶ ପାଇ ଧନ୍ୟ ଧରଣୀ। ହେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତୁମ ଚାଲି ଚଳଣି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗଳାହାର, ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗଳାହାର। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ବଳେ ହୁଅ ସଭିଙ୍କର, ଧାରଣ କରିଛ ସର୍ବ, ଧାରଣ କରିଛ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିର ଖଣି। ହେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତୁମ ଚାଲି ଚଳଣି। କିଏ ହେଉ ଅବା କେତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଖୁସିରେ ରଖିବା ତୁମର ଅଭୀଷ୍ଟ। କିଏ ହେଉ ଅବା କେତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଖୁସିରେ ରଖିବା ତୁମର ଅଭୀଷ୍ଟ। ଶୁଭ ଭାବନାରେ ବ୍ୟର୍ଥ, ଶୁଭ ଭାବନାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ଦିଅ ମେଲାଣି। ହେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତୁମ ଚାଲି ଚଳଣି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ତୁମର ଧର୍ମ, ଅଧୀର ନ ହୋଇ କର ସବୁ କାମ। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖ ସାରା, ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖ ସାରା ଡ୍ରାମା କୁ ଜାଣି। ହେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତୁମ ଚାଲି ଚଳଣି। ଆଜିର ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଲିର ଦେବତା, କଳ୍ପ କଳ୍ପର
ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା। ଆଜିର ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଲିର ଦେବତା, କଳ୍ପ କଳ୍ପର ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା। ଏବେ ଯାହା ବୁଣିଥିବ, ଏବେ ଯାହା ବୁଣିଥିବ ବୃଥା ଜୀବନି। ହେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତୁମ ଚାଲି ଚଳଣି। ହେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତୁମ ଚାଲି ଚଳଣି।